Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui va nous donner l'occasion de partager en votre compagnie l'agenda des activités qui seront proposées cette semaine ou au courant de la semaine prochaine sur la commune de Vernier, comme de semaine en semaine. Pour assurer la présentation de ces différentes informations, nous le faisons en plusieurs langues et pour l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir de les partager en arabe avec la présence de Tikra. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة كانال 29. نلتقيكم كموعدنا الأسبوعي معكم لنلقي بين حضراتكم نشرة أخبارنا المحلية والنشاطات التي نود أن تشاركونا فيها، فأهلا وسهلا بكم. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous n'aurons pas de présentation en lingala. Germaine ayant eu un rendez-vous de dernière minute, elle ne pouvait pas être parmi nous. Et avant de commencer à prendre connaissance des différentes informations que nous allons vous communiquer, un petit élément concernant la technique de la semaine dernière. Les gens qui résidaient et qui résident encore au sein de la Cité des Avanchets ont pu bénéficier de l'émission en direct, alors que sur Livestream, nous avons eu un petit problème technique qui ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir assurer le streaming en direct, mais aussi ainsi perdre notre enregistrement, ce qui veut dire que si vous avez regardé YouTube ou encore d'autres plateformes sur lesquelles nous sommes présents pour regarder l'émission du 11 mai, eh bien malheureusement celle-ci sera absente de nos archives, voilà qui devait être mentionné. Tout de suite, je vous propose de commencer à découvrir ce qui va se dérouler sur notre commune, et le premier rendez-vous, eh bien c'est un élément que l'on retrouve maintenant depuis plusieurs années sur la ville de Vernier. Ce sera la fête au village. Samedi prochain, nous serons le 21 mai et ce sera une nouvelle édition de ces festivités qui commencent à partir de 9 h le matin et se tiendront jusqu'en début de soirée aux alentours de 19 h. Le lieu où se tient la manifestation, c'est l'école des Ranges. À partir de 9 h du matin, le vide-grenier sera en place ainsi qu'un troc de planton. À partir de 11 h, la buvette sera opérationnelle ainsi que les stands de nourriture. Et enfin, en début d'après-midi, à partir de 14 h, différentes animations seront proposées tout au long de l'après-midi pour le public qui se déplacera, et nous l'espérons fort nombreux pour cette manifestation. On vous rappelle que l'organisation de ces festivités est proposée par le collectif Fête au village, et si entre-temps vous voulez obtenir des informations sur cette édition 2016, il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition et qui est le 079 622 76 46. On le répète pour que vous ayez le temps de le noter. 079 622 76 46. مباشرة نبدأ بالخبر الأول لنشرتنا الأسبوعية لهذا المساء، والتي نبدأها بخبر عن فيت دو فيلاج. هذا المهرجان أو الاحتفال سيقام على قاعة إيكول دي غونش. يبدأ يوم 21 من شهر ماي الحالي من الساعة 9 صباحا، ويستمر طيلة النهار حتى الساعة 7 مساء. هناك منهاج لفعاليات هذا النهار، وكما ذكرت الذي سيبدأ مبكرا عند الصباح راح يكون متنوع الفعاليات. يبدأ بتفريغ العليات البيتية إذا ممن لديه مخزون يود عرضه لبيعه، هذا راح يكون متاح أمامه بعرضه أمام الجمهور لتبادل المنفعة. وأيضا هناك فعالية أخرى تختص بتبادل المزروعات والأزهار. شخصيا أنا حبيت هذه الفكرة تماما، لأنه يتيح للآخرين أن يتبادلون فيما بينهم ما يعجبهم من النباتات والأزهار. عند الساعة 11 ستكون هناك طاولات مجهزة بالمشروبات الخفيفة والوجبات الخفيفة للجمهور المتواجد في ذلك المكان. يستمر هذا حتى الساعة 2 بعد الظهر، ثم من بعد الساعة 2 ستكون هناك فقرات متعددة يقوم بها العديد من النشطاء بفعاليات منتخبة تقدم لحضراتكم. فإذا أحببتم أن تشاركوا في فت وفيلاج، يمكنكم دائما
بإمكان التواصل والاتصال مع رقم الهاتف الذي يحمل 079 622 7646. أكرر 079 622 7646. فإذا هناك أمامكم فعاليات كثيرة يوم 21 من شهر مايو والذي سيصادف يوم السبت. يمكنكم قضاء الوقت بالإضافة إلى الاستفادة من النشاطات الموجودة، وربما من تبادل المزروعات أو ربما اقتناء الأغراض التي سترونها موجودة ومعروضة أمام حضراتكم. أوقات طيبة. La deuxième information concernera les repas à 5 francs. Si vous désirez connaître le menu qui vous sera servi la semaine prochaine, le mercredi 25 mai, voilà qui va répondre à votre interrogation. Il y aura une salade mêlée en entrée, suivie de bacalao comme natas. Et si j'ai bien compris ma leçon et bien cherché mes informations, il s'agit de morue accompagnée de pommes de terre et d'une sauce béchamel. Et puis en dessert, ce sera un molotov qui vous sera proposé. On vous rappelle que les menus sont vendus à un montant de 5 francs, que toutes les boissons sont en supplément, qu'il est conseillé de vous inscrire pour pouvoir participer à ces repas, et le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour les inscriptions, c'est le 076 630 33 71. On le redonne, 076 630 33 71, et vous pouvez vous inscrire jusqu'au mardi midi avant la date du repas. Ceci afin de pouvoir faciliter les achats et les quantités pour le repas qui vous sera proposé. N'oubliez pas, les repas sont servis à midi et le lieu, c'est le centre de quartier des Avanchets. خبرنا التالي يتعلق وجبة الأربعاء التي تقدمها منظمة غوبا سان فرانك كل يوم أربعاء عند الساعة 2 ظهرا، وفي موقعها ومكانها المعتاد اللي هو سانتر ديزافونشي. في يوم الأربعاء القادم والذي سيصادف يوم 25 من شهر ماي الحالي، سنقدم لحضراتكم قائمة بالأطعمة المقترحة من غوبا سان فرانك، والتي أتوقع أن تنال إعجابكم وتحمسكم لحجز مواقعكم ومقاعدكم مع طاولة غوبا سان فرانك. تقترح غوبا سان فرانك عليكم هذه المأكولات، إذ تبدأ طاولتها بصحن سلطة ماليه، ثم هناك طبق رئيسي اسمه باكالاو كوم ناتا. أعتقد أنه هي أكلة برتغالية تتكون من البطاطا مع البشاميل مع أشياء أخرى. حقيقة أنا ما اكتشفت هذه الأكلة، لكن يسعدني أن أدعوكم إلى طاولة غوبا سان فرانك لكي تكتشفوا ماهية وهوية هذه الوجبة. وتنهي الوجبة كالمعتاد بصحن من الحلويات، وهذه المرة صحن الحلويات اسمه مولوتوف. شوف شلون اسم حارق ويبدو أنه لذيذ أيضا. على كل حال، غوبا سان فرانك تقدم كامل وجبتها ب5 فرنكات فقط، ولكنها يمكن أن تضيف على الوجبة أسعار المشروبات أو المشروبات الروحية أو المشروبات الغازية التي تودون أن تشربونها. يمكنكم دائما أن تحجزوا مقاعدكم مسبقا، والحجز متاح حتى يوم الثلاثاء القادم على رقم الهاتف الذي هو 076 630 3371. أكرر رقم 076 630 3371. فإذا ليس أمامكم أي داعي للتأخير، يمكنكم أن تحجزوا مقاعدكم وتكتشفوا هوية الأطباق التي ستقدمها لكم غوبا سان فرانك يوم الأربعاء القادم. Il faut d'abord manger tout le poisson avant de penser au dessert. Hein, parce que ce côté avec les grands yeux sur « Ah, il y a du molotov !» Non, oui, il faut d'abord finir l'assiette de poisson et la salade avant de penser au dessert. La semaine dernière, on a commencé à évoquer le festival Vernier Classique qui a débuté sur notre commune. Il y a plusieurs rendez-vous entre cette semaine et la semaine prochaine, 2 dates que vous pouvez déjà retenir. On vous rappelle que ce festival se tient à la salle des fêtes du Lignon. Les 2 rendez-vous que vous pouvez noter, ce sera d'abord le mardi 24 mai à 20 h
où l'on proposera des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Et ce seront Éric Lesage et François Salk qui seront les interprètes. Et la deuxième date, c'est le jeudi 26 mai. Cette fois-ci, c'est le Quatuor Zayadeh qui se produira, toujours à 20 h, toujours à la salle des fêtes du Lignon. Et ce Quatuor vous proposera de découvrir ou redécouvrir des œuvres de Shostakovich, Mozart et Bartók. Voilà les deux prochains rendez-vous pour le festival Vernier Classique. Et la semaine prochaine, on découvrira encore la dernière date qui marquera ainsi la conclusion de l'édition 2016 de ce festival sur notre commune. ننتقل من أخبارنا العادية إلى أخبارنا الفنية بانتظاركم مهرجان موسيقي تقدمه لكم منطقة فيغنيا في فestival فيغنيا كلاسيك. في هذا المهرجان ستقدم لكم مقطوعات موسيقية منتخبة لأشهر موسيقيي العالم، وهناك سهرتان تنتظر حضوركم. السهرة الأولى ستقدم يوم 24 من شهر ماي الحالي في سال دي فات دولينيون، يوم الثلاثاء المصادف 24 من شهر ماي الحالي عند الساعة 8 مساء. في هذه السهرة ستقدم لكم مقطوعات للموسيقار بيتهوفن على البيانو والكمان. سيقدم هذه المقطوعات العازفان إيريك لوساج وفرانسوا سالك. وكما ذكرت راح يكون هذا يوم الثلاثاء المصادف 24 من شهر ماي عند الساعة 8، وبنفس المكان في سال دوفيت دولينيون. سيكون لديكم موعد آخر يوم 26 من شهر ماي الحالي لتقديم عروض موسيقية أخرى، وهذه المرة لموسيقيين عالميين آخرين مثل بارتوك، موزارت شوستاكوفيتش. C'est juste. Tout à fait existe. برافو. اوكي. هناك في هذه الأمسية سيكون هناك 4 عازفين يقدمون لكم هذه المقطوعات. فقط أذكر بموعد هذه الأمسية سيكون يوم 26 من شهر ماي، ودائما على نفس الموقع سال دوفيت دولينيون عند الساعة 8 مساء. Un autre sujet, mais qui a son importance, c'est la notion de récupération des déchets. Vous savez que l'on a un petit peu simplifié le fonctionnement. D'habitude, il y avait une date pour le ramassage des encombrants qui pouvaient être incinérés et une seconde date pour tout ce qui concernait la ferraille. Maintenant, eh bien, on a modifié les choses et 2 fois par mois, un ramassage pour les 2 éléments, tout ce qui peut être incinéré et tout ce qui est ferraille. Alors, la prochaine date que vous pouvez déjà noter ou que nous vous rappelons, ce sera le mardi 24 mai où l'on procédera à ce ramassage, ce qui veut dire que c'est le mardi 24 au matin ou en fin de journée le lundi 23 que vous pourrez sortir les choses que vous désirez, dont vous désirez vous débarrasser, et non pas une semaine à l'avance ou plusieurs jours à l'avance, ce qui enlaidit notre environnement et les trottoirs. Et n'oubliez pas que les amendes sont de plus en plus élevées si vous étiez pris en infraction. Donc respectez les dates. Prochain ramassage pour les encombrants, mardi 24 mai. الخبر التالي يتعلق بتخلصكم من النفايات الثقيلة والمخلفات الثقيلة من المواد الحديدية ومن كل ما تودون أن تتخلصوا منه. حدد لهذه الأشياء موعد محدد في يوم الثلاثاء المصادف 24 من شهر ماي الحالي. لذلك نرجو من حضراتكم التقيد بالتاريخ وبالأوقات لرمي النفايات التي تودون التخلص منها. نذكر إن هناك غرامة قد تقع على من يخالف موعد رمي النفايات أو مكانها المحدد. لذلك نتمنى أن تتجنبوا أن تنالوا غرامة إذا وضعتم المخلفات في غير مكانها المحدد. Et puis, depuis quelques semaines, nous vous donnons déjà quelques références d'événements qui se tiennent sur notre commune, mais qui en plus vont être des expositions qui seront tournantes. Nous pourrons ainsi donc en profiter dans les différents quartiers
de nos communes. Comme elles sont actives, on en profite pour vous rappeler brièvement les dates, les lieux et les thématiques où ces expositions sont proposées. D'abord, l'exposition Chicken Run, qui est consacrée à la police municipale de Vernier, est actuellement visible à la piscine du Lignon et le sera jusqu'à la date du dimanche 22 mai. L'autre exposition qui s'intitule Merci et qui est une exposition en remerciement au travail des bénévoles des contrats de quartier est actuellement visible devant la bibliothèque de Châtelaine et jusqu'à la date du 31 mai. Et puis n'oublions pas l'exposition à la Macave. Actuellement, c'est Pages de papier et Pages de pierre qui sont des tableaux et sculptures crayons de couleur par Catherine Milleret, exposition dont vous pouvez profiter jusqu'à la date du 28 mai. Donc au niveau des expositions, vous avez de quoi faire avec encore un petit peu de marge sur notre commune. ولزيادة الفائدة لدينا أخبار قدمناها بالأسابيع الماضية، لكنه من المفيد لحضراتكم أن نكرر عليكم قراءة هذه الأخبار لكي يتسنى لحضراتكم أن تزوروا مواقع هذه الفعاليات. نبدأ بالمعرض الذي يحمل عنوان تشيكن ران، والذي مكرس لنشاطات وخدمات وفعاليات البوليس مونسيبال. سيستمر هذا المعرض بعرض صوره الفوتوغرافية التي تتناول طبيعة عمل البوليس مونسيبال، ويستمر المعرض قائما حتى يوم 22 يوم الأحد المصادف 22 من شهر ماي. المعرض الثاني يحمل عنوان ميرسي، وهذا المعرض مكرس للنشطاء المتطوعين الذين يعملون بالخدمات الطوعية لتقديم كامل الخدمة الطوعية لخدمة المجتمع. هذا المعرض الذي يحمل كلمة شكرا لكل من يقدم خدمة مجانية، خدمة طوعية بقلب طيب. ستجدون كثير من اللوحات الفوتوغرافية التي تحمل نشاطاتهم وتصور لحظات التي يعملون فيها. سيستمر هذا المعرض متواجدا في كونترا دي كارتيه بالبيبيوتيك دو شاتلين، يستمر حتى يوم 31 من شهر ماي الحالي. أتمنى عليكم ألا تفوتوا رؤية هذه الصور الفوتوغرافية. المعرض الأخير، نبقى في أجواء المعارض. المعرض الأخير هو معرض فني يقدمه على مكاف. هذا المعرض هو معرض فني يحمل لوحات زيتية، لوحات بأقلام الرصاص، وأيضا بعض المنحوتات الفنية التي تقدمها الفنانة التشكيلية كاترين ميوغا كاترين ميوغا. ستكون هذه المعروضات متاحة أمام حضراتكم وتنتظر زيارتكم، لأن المعرض سيستمر بالتواجد حتى يوم 28 من شهر ماي الحالي. لا تفوتوا على أنفسكم فرصة أن تتابعوا كل هذه النشاطات التي قدمناها لحضراتكم. Cet agenda arrive à son terme, mais avant d'y mettre une conclusion, on vous rappelle le grand rendez-vous pour la fin de cette semaine. Ce samedi 21, ce sera la fête au village de 9h à 19h et on espère que le temps sera de la partie, puisque quand même une partie des activités se tiennent devant l'école des Ranches. Donc il est préférable que ceci se passe sous un temps, on va dire, soit mitigé, soit ensoleillé, mais en tout cas pas sous la pluie. Donc voilà ce rendez-vous pour le 21 mai de 9h à 19h. Si tout va bien et si nous n'avons pas rencontré les mêmes soucis que la semaine dernière, l'émission est passée sur livestream. Les gens qui sont connectés au réseau câblé de la Cité des Avanchers ont pu profiter de notre émission. Et puis vous aurez ainsi la possibilité de retrouver nos images sur YouTube d'ici à quelques jours. C'est beau la technique, Ah oui, mais quand beau. ça fonctionne. Bien sûr. أحبتي، كما ترون انقضى الوقت سريعا مع حضراتكم. قدمنا لكم خلال هذه الفترة
العديد من النشاطات والفعاليات التي نتوخى من حضراتكم أن تشاركوا فيها، خصوصا يوم السبت القادم في احتفال آه، فيت وفيلاج. لا تنسوا يبدأ من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 7 مساء. هناك الكثير من المرح ينتظر أن تشاركوا فيه. في نهاية كل حلقة لا يتبقى لنا سوى أن نقول لكم طابت أوقاتكم، ونتمنى لحضراتكم بقية سهرة ممتعة. إذا فاتكم أن تتابعوا فقرات حلقة هذا اليوم مباشرة، يمكنكم متابعتها مع صفحة كانال 29. ولا تنسوا، برنار يزعل إذا ما حطيتوا لايك، لأنه سيكون من المبهج لنا أن نرى آثاركم وأن نرى تعليقاتكم على صفحتنا، صفحة كانال 29. ويمكنكم أيضا أن تتابعونا إذا أحببتم على اليوتيوب. نلتقيكم الأسبوع القادم، نتمنى لكم بقية سهرة طيبة وعطلة أسبوع هانئة. إلى اللقاء. Comme la semaine dernière, il n'y avait pas l'enregistrement sur YouTube, cette semaine, vous allez être obligé de cliquer 2 fois plus, que ce soit en bas ou en haut. Il faudra faire un effort. Et puis, on rappelle toujours, juste pour mémoire, que les émissions, en ce qui concerne la diffusion sur le réseau pour le canton de Genève ou la ville de Genève, c'est-à-dire UPC ou encore Naxou, c'est seulement le lendemain, le jeudi, à partir de 14 h, que vous pouvez bénéficier de la rediffusion de notre émission. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de vous avoir eu au rendez-vous, pour nous excuser encore de notre petit contretemps technique de la semaine dernière et vous espère présent mercredi prochain à partir de 20 h devant votre écran ou encore votre téléviseur, les deux étant possibles, c'est-à-dire l'écran du PC ou le téléviseur au salon. On essaie de s'adresser à un maximum de personnes. Toute l'équipe donc vous dit une excellente soirée, vous espère présent la semaine prochaine et entre-temps, eh bien, on espère vous croiser et qui sait peut-être pourquoi pas samedi entre 9 h et 19 h à la fête au village.